مهاجر الله أحمد بن عيسى وبن عبد الله سنة علي بن علوي خلق سما سنة بقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والحب علوي أما بقي وصول ما برهم ثم الأرواح أولياء لك ونجم كأنه حلت أرواح من مشارق الأرض إلا مغاربها من الأرواح والدينا والديك ومواتنا وموات المسلمين أما أن الله تكشاه من رحمة من مغفرة لدرجات في الجنة وأن الله يخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلى كل نية صالحة جاملة شاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله ولا خير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله ولا خير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله ولا خير
بيت الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله وآتنا الظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله وآتنا الظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله وآتنا الظاهرا. يا ربنا اعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا اعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا اعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام ومت على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين من شر الظالمين. يا قوي يا متين من شر الظالمين. يا قوي يا متين من شر الظالمين. أصلح الله على المسلمين شرب الله شر المؤمنين. أصلح الله على المسلمين شرب الله شر المؤمنين. أصلح الله على المسلمين شرب الله شر المؤمنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله 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 لا إله
الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلا الله بن عيسى ورسوله وإبراهيم أن الله عند رجالهم في الجنة ويقدر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظ أبيهم ويفعل بهم ويعد علينا من بركات مسار منوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى رسول الأستاذ العظيم البديل ولد محمد بن علي وعلي وأصوله وإبراهيم وجميع ساداتنا آله وعلي وأصوله وإبراهيم أن الله عند رجالهم في الجنة ويقدر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويفضل بهم ويفعل بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى الرسالة نصوبتنا ما كان حلت أرض مشرق الأرض إلى مغاربها إن الله عند رجال من الجنة وينذر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويغفر وجههم ويفعل بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرار منوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرض سيرنا صابرات وقبل الإرشاد وغوث العباد البلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد وصوله وفراهم أن الله عند رجال الجنة وقدر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويغفر نبيهم ويبقون بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرض كافة عباد الله الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين ولا الحقوق علينا وأموات أهل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وإياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويبرئ قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويعلم ذات بينهم ويولي عليهم خيرهم ويشرب عنهم شرارهم ويكفينا ويشر الفتن والمحن والمؤذين المتعين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويوسر أوضارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويبطى علينا فضل العريبين ويغفر لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولتنا عافية وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزاء نبيا عن أمته. يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. اللهم صل وسلم على علي. الفاتحة. بنية التعليم والتعلم إلى رسولنا حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذريته المهاجر الله من نساء بن عبد الله سنة عمنا خلق سنة المقدم محمد بن علي بعلبي وسيل الأنفراد. أما إلى أرواح أولياء الكريم كانوا حرار المشارك العظيم وقسم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومواتنا وموات المسلمين عامة. اللهم لك الشام الرحمن وفي رجل درجات في الجنة. وأن الله نخلتنا تمناتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا وأخلاقنا إن شاء الله جعلنا من خير دون الآخرة. وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam daripada nikmat-Nya sehingga kita dapat kembali berkumpul di dalam satu majlis yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang sangat mulia antara maghrib dan isya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah selalu memberikan kepada kita rahmat-Nya, selalu memberikan kepada kita hidayah-Nya dan taufik-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kembali di dalam pengajian kita, dalam pembahasan daripada maksiatnya perut. Telah disampaikan sebelumnya, yaitu
maksiat perut diantaranya adalah wa aklir riba, memakan riba, wa syurbi kulli muskirin, dan meminum setiap daripada yang memabukkan, wa akli malil yatim, dan memakan daripada harta anak yatim, wa kullu ma harramallah alaih, dan setiap apa-apa yang diharamkan oleh Allah atasnya, minal ma'kulat, daripada makanan, wal masyrubat, dan minuman. Kemudian waqad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba, sungguh Allah telah melaknat dan Rasulnya atas orang yang memakan riba. Wa kullu man a'ana ala aklihi, dan kepada setiap orang yang membantu atas memakan itu riba. Jadi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini menyantumkan bahwasanya Allah dan Rasulnya melaknat daripada orang yang memakan riba dan orang yang membantu atas terjadinya perbuatan riba tersebut. Syekh Nawawi Al-Bantini di sini mengutip daripada sabdanya Rasulullah, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu aklar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu, rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat atas orang yang memakan riba dan juga orang yang membantu atas perbuatan itu, dan orang yang mencatat, dan orang yang melihat atau menyaksikan dari perbuatan tersebut. Ini hadisnya sahih ya, daripada riwayat Imam Muslim. Jadi orang yang memakan riba itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dilaknat oleh Allah, siapa yang bisa memberi pertolongan? Kalau sudah terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah memakan riba, kalau dia tidak bertaubat, maka dia akan dipastikan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas dunia itu berbagai macam daripada musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah di dalam keluarganya, entah dalam rumah tangganya, atau lain sebagainya. Itu pasti akan diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tidak diliputi daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini saya buka daripada kitab daripada Baijuri, daripada Ghayatul Taqrib, yang disyarahkan dan dijabarkan oleh Imam Baijuri tentang pembahasan daripada riba. Di sini disebutkan wala yajuzur riba fi dzahab wal fiddah wal mat'umat. Bai'u dzahab bil dzahab wala al-fiddah kadzalik illa mutamathilan naqdan wala bai'u ma. Di sini berlakunya daripada riba itu di dalam perdagangan, yaitu emas, perak, dan makanan.
Adapun daripada emas, di sini disampaikan wala yajuzu bai'udz dzahab bidzahab wala fiddah kadzalik, dan tidak dibolehkan berdagang atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali illa mutamathilan, kecuali daripada sama timbangannya. Fala yasihu bai'u syai' min dzalika mutafadilan, maka tidak sah jika jual belinya itu berlebihan di antaranya. Maksudnya seperti ini. Terjadinya riba itu di dalam perdagangan emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan. Namun bisa terjadi itu tidak bisa tidak terjadi itu riba, kecuali kalau jual belinya emas dengan emas itu asalkan sama, dan ditambah lagi nakdan, dan harus kontan. Jadi jual belinya itu kalau jika sejenis, jadi 3 jenis tadi, emas, perak, dan makanan. Emas sekarang, emas kalau jual emas dengan emas, kalau sejenis itu harus disyaratkan itu sama dan kontan, ya. Tapi kalau beda jenis emasnya, itu dibolehkan tafadul, berbeda timbangannya, berlebihan salah satunya, tak apa-apa. Emas tuha sama emas anum misalnya, itu berbeda. Kalau sama emas tuha sesama emas tuhanya, ya. Kalau di sini kan gitu, emas tuha. Kalau dalam itu ada ibaratnya karat, ya, ada karat. Nah, kalau sama karatnya itu disyaratkan harus sama, 2 gram sama dengan 2 gram, tidak boleh 2 gram dengan 3 gram, harus sama dan harus kontan di dalam jual belinya. Tidak boleh salah satunya barangnya di rumah, satunya di tempat situ. Itu kalau satu jenis, ya, satu jenis dan berbeda. Kalau berbeda jenisnya dalam emas, cuman beda jenisnya, boleh timbangannya boleh berbeda. Kalau dalam perak sama, atau dalam makanan begitu juga. Makanan, beras dengan beras, ibarat seperti orang jual belinya itu barter. Nah, kalau satu jenis itu tetap sama persyaratannya, yaitu harus sama timbangannya dan harus kontan. Unus dengan unus misalnya, nah harus sama, 5 blek dengan 5 blek, dan harus penyerahannya di situ juga. Kalau jual beli, ya. Kalau berbeda jenis, mayang unus dengan pandak misalnya. Nah, kalau pandak ini kan beda jenis sudah, sama mayang unus berasnya. Jadi boleh tafadul di sini, boleh berlebihan, ya. Boleh salah satunya lebih. Oh, karena unus lebih mahal, maka pandak lebih banyak. Misalnya pandak 2 blek, unus 1 blek, nggak apa-apa. Barter ini, ya. Ini akadnya barter. Jadi disyaratkan harus matilan nakdan. Nah, jadi perdagangan antara emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan, disyaratkannya harus mutamatilan, sama dan nakdan. Ai halan yadan biyadin falau bai'a syai'in min dzalika muajjalan lam yasih. Nah, seandainya
Maksudnya daripada nakdan tadi itu harus akadnya secara langsung. Seandainya jual beli tadi menjual sesuatu daripada yang disebutkan tadi, muajjalan itu ditempo, maka tidak sah. Kemudian di sini wala bai'ul laham bil hayawan, dan tidak dibolehkan juga atau berlaku daripada riba menjual daging dengan hewan. Apa maksudnya daging dengan hewan? Daging yang sudah disembelih itu kan sudah daging namanya. Sedangkan satu hewan masih hidup, walaupun sama. Ada orang punya satu ekor kambing disembelih, dicancang, kemudian dibarter atau dijual belikan dengan satu kambing yang masih hidup, walaupun kecil, misalnya. Ya, tapi yang satu ini sudah disembelih. Kan mestinya untung yang sana. Ini sudah banyak, udah langsung bisa dijual. Ini masih hidup tapi masih kecil atau besar kah? Oh, masih hidup. Nah, itu tidak dibolehkan. Nah, wala bai'ul laham bil hayawan. Tidak boleh menjual daging dengan hewan yang masih hidup. Wa yajuzu bai'ul dhahab bil fiddah. Akan tapi boleh orang itu berdagang emas dengan perak, mutafadilan, yang berlebihan. Maksudnya berbeda. Nakdan dan harus kontan, tetap harus kontan. Maksudnya saya beli emas dengan menggunakan perak. Ya, saya beli emas dengan perak. Nah, itu boleh berbeda timbangannya. Karena emas lebih berharga 1 gram, saya beli emas itu misalnya dengan 10 gram perak. Nah, boleh. Nah, berbeda kalau yang gambaran pertama tadi, emas dengan emas. Kalau emas dengan emas harus sama timbangannya, kecuali beda jenis emasnya. Nah, kalau beda jenis boleh berbeda timbangannya. Beras begitu juga, makanan. Satu jenisnya ya harus sama timbangannya dan harus langsung. Unus dengan unus. Nah, itu harus sama, nggak boleh lebih. Nah, itu diantaranya. Jadi kalau berbeda jenis bendanya, yaitu emas, perak, atau makanan, itu boleh berlebih di dalam timbangan, dan akan tetapi harus nakdan, kontan. Wa kadzalikal mad'umat la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan. Dan begitu juga daripada makanan tidak dibolehkan menjual jenis daripadanya makanan itu bimithlihi, dengan semisalnya yang sama, illa, kecuali mutamathilan, yaitu sama, ya maksudnya seperti yang tadi keterangannya, nakdan dan harus kontan. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bighairihi mutafadilan naqdan wala yajuzu bai'ul wara. Nah, dan keterangannya sudah disampaikan tadi. Dan dibolehkan menjual atau membeli daripada jenis dari makanan tadi dengan selain jenisnya. Nah, yaitu unus dengan pandak. Nah, boleh saja mutafadilan, yang berlebihan atau berbeda timbangannya, akan tetapi harus nakdan.
Wala yajuzu bai'ul gharar, dan tidak diperbolehkan berdagang atau jual beli yang menipu. Nah, tipu daya, ya, bohong, ya, itu tidak dibolehkan. Menipu, barangnya bagus, ya, barangnya buruk dikatakan bagus. Nah, itu bohong namanya, menipu itu, ya, tidak dibolehkan. Haram, walaupun sah jual belinya, akan tetapi bersama haram. Makannya itu makan haram. Seperti orang mencuri, yang haram itu curiannya, bendanya ya tetap halal. Misalnya ayam yang dicuri, makan ayam, ayamnya ya halal, tapi perbuatannya karena perbuatan habis mencuri, nah itu yang haram. Menjadi haramlah daging tadi, berubah. Nah, seperti itu juga orang yang berdagang menipu. Barangnya bagus saja, akadnya sah saja, tapi hasil dari perdagangan tadi menjadi haram. Nah, lalu dimakankan kepada anak istri. Lawas setahun 2 tahun mengeluh, kenapa leh istri ulun kada patuh benar, ngalih benar dipadahi. Anakan juga kurang ajar benar, ngalih benar diajari misalnya. Kenapa? Ya sebelumnya dimakani apa? Makani riba. Jelas kalau sudah dimakani itu sulit. Siapapun yang menasihati, Jibril datang menasihati bisa kada mau tuh. Kenapa? Karena dimakani dari barang yang haram. Nah, coba dipilah, jangan sampai terselip makanan halal, makanan haram, dimakani halal. Nah, gampang diajak. Nah, yang sudah bertobat, habis itu jangan terbuat lagi. Nah, sering puasa supaya bersih. Nah, baru bisa nanti dinasehati pelan-pelan, baru bisa masuk. Kalau itu masih bergurir atau di dalam batang tubuhnya ini, karena diasupi terus, sulit. Makanya ngalih menasehati orang peminum, orang pemabuk misalnya, orang pecandu narkoba, ngalih. Kenapa? Masih mengalir di dalam tubuhnya tadi. Nah, kecuali memang hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau dalam sunnatullahnya ini sulit. Nah, kata Nabi Muhammad, kullah min man akalal halal ta'at jawarihu sya'an abah, wa man akalal haram asad jawarihu sya'an abah. Siapa orang yang makan makanan halal, maka akan taat anggota badannya mau atau tidak. Dan siapa orang yang memakan makanan haram, maka akan bermaksiat anggota badannya mau atau tidak dia. Nah, dari hadis ini berarti sulit, kecuali dari hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini secara singkat saja menjelaskan daripada riba tadi, ya, perbuatan riba tadi. Banyak gambaran-gambaran daripada perbuatan riba itu. Jadi walhasil, berlakunya riba ini selain emas, perak, dan juga makanan. Nah, makanan itu semua hal. Bahkan di sini disebutkan makanan pokok, atau tafakuhan, atau buah-buahan, atau tudawian, atau berobat, buat obat. Nah, obat-obatan. Nah, juga bisa berlaku. Jadi setiap apapun, kalau ada unsur daripada mengambil lebih, atau apalagi menipu. Nah, ini diantaranya daripada enggak secara banyak, yang penting ada gambaran lah, ya. Nah, lain kalau orang berhutang pulang, ya,
Kalau contoh orang membeli beras, nah, kayak banyak orang sekarang di wilayah kita ini menjual beras atau menjual padi dengan tempo. Ya, saya jual padi sebanyak 10 blek. Nah, teman saya beli tadi ya. Contoh saya beli ya, saya yang beli. Saya beli padi teman saya yang sebanyak 10 blek, tapi secara apa namanya itu tempo. Ya, tempo. Nanti saya bayarnya di bulan 1 misalnya. Boleh apa tidak? Semacam itu. Kalau di dalam hal tadi boleh saja. Kenapa? Itu jual belinya bukan daripada sesama jenis, ya, emas, apa namanya, makanan dan uang. Nah, itu boleh saja bertempo, tidak apa-apa. Kita beri barang yang lain juga seperti itu boleh, ya, dibolehkan. Nah, kalau yang tidak boleh itu berasnya itu dibeli dengan beras juga atau dengan padi juga, nanti bertempo. Nah, itu tidak boleh. Kan tadi syaratnya itu kalau beras dengan beras itu boleh saja sama lebih, tapi tidak boleh tempo, harus nakdan. Ya, padi dengan padi. Kalau satu jenis tidak boleh berlebihan salah satu. Tapi kalau beda jenis, pandak sama mayang, boleh beda. Akan tapi tetap tidak boleh tempo. Ah, pahamlah kira-kira. Ya, tidak boleh tempo. Nah, kalau tadi beli biasa, duit. Ya, duit. Nah, saya beli, tapi bayarnya kayak apa? Kayak kita berhutang. Ya. Nah, itu tidak masalah. Hutang namanya. Bayarannya nanti itu tidak bermasalah. Mungkin ini cukup. Singkat aja ini. Ada pertanyaan kah sebelum dilanjutkan? Oh. Maka ada bisa itu. Jatuhnya itu apa? Pertanyaannya bagaimana? Nah, ini. Itu tidak boleh itu. Karena tidak ditentukan, harus ditentukan. Ini disebutkan di sini. Riba menurut bahasa itu ziyadah, yaitu berlebihan. Wasyara'an, adapun menurut syariat, muqabalatu iwad, yaitu bertukar apa? Muqabalatul iwad itu apa ya? Tukar menukar daripada barang. Ya, transaksi barang. Nah, betul. Muqabalatul iwadin itu transaksi barang di akhir dengan yang lain, majhul tamasul, yang tidak diketahui daripada timbangannya. Fi mi'yar syarat, daripada timbangan syariat. Nah, kalau itu dengan kilo, ya dengan kilo. Kalau dengan takaran, ya dengan takaran. Itu maksudnya timbangan syariat. Halatul akad, daripada tatkala dia akad, au ma'a ta'khiri fi iwadain, atau bersama mengakhirkan daripada salah satu transaksi, barang transaksi, au ahadihima, atau salah satunya. Jadi di dalam mengakhirkan dua barang yang ditransaksi atau salah satu dari barang yang ditransaksikan. Nah, jadi tidak diketahui berapa jumlahnya. Itu masuk kepada riba juga, tidak diketahui timbangannya berapa. Kada bisa majhul, namanya majhul itu tidak diketahui
Majhul tamatsul, tidak diketahui timbangannya, baik harganya nggak tahu juga. Nah, itu majhul namanya, tidak diketahui harganya berapa, harus tahu. Nah, itu bisa berlaku daripada riba. Kalau tidak diketahui, kalau sudah ditentukan, kayak tadi saya jual padi saya 10 belek. Kalau sekarang harganya 55.000 aja, tapi dijualnya 70.000. Tapi pian boleh bayarnya nanti. Nah, kenapa Pak? Kalau semacam itu. Tapi ditentukan harganya 70. Nah, kalau kada tahu, pokoknya 3 bulan ke depan berapa, itu enggak boleh. Itu masuk kepada riba. Pahamlah? Jadi harus ditentukan harganya berapa. Nggak bisa. Tergantung, nanti bulan 1 berapa? Bisa 80, bisa 90. Nah, ini berujung benar nih. Ada boleh itu. Jadi harus ditentukan. Yalah. Nah, itu harus ditentukan tadi. Jadi kalau boleh, kada tahu, nah pokoknya pakai aja dulu. Nah, ini apa ini? Bingung juga ini, masuk ini kemana ini? Ke jual beli kah? Kalau jual beli harus transaksi langsung. Hutang kah? Hutang harus diketahui hutangnya berapa, temponya berapa, kapan jatuh temponya harus diketahui. Jadi kalau masuknya mana? Ke jual beli atau ke hutang? Hutang itu bertempo, kapan harus, makanya pian berhutang harus dicatat dan harus ditentukan kapan dia berani bayar, bulan berapa. Jangan kena lah. Tapi walaupun ditentukannya, walaupun yang tidak jelas, tapi ada masa. Kena musim katam. Nah, kalau musim katam masih boleh. Kenapa? Kalau sudah habis katam selesai, sudah masuk musim katam, boleh lagi. Walaupun tidak ditentukan bulannya atau tanggalnya, nggak apa-apa. Tapi sudah ditentukan waktunya. Musim katam. Nah, kalau sudah masuk, ada orang yang mengatam, berarti udah boleh masuk, boleh menagih, itu namanya. Nah, kalau kita tahu kaidah lah, kalau ulun punya duit, hanya ulun bayar. Nah, kapan itu punya duit nih? Kita tahu lagi. Ya. Pian berhutang harus ditentukan, walaupun misalnya pas jatuh tempo orangnya belum bisa bayar, enggak apa-apa, diperpanjang lagi. Adanya tempo itu supaya apa? Orang yang menghutang itu berhak untuk menagih. Nah, kalau tidak ada temponya, kapan hendak menagih? Lalu kada nyaman hendak nagih, kada nyaman. Kada ada temponya. Nah, makanya harus ada temponya. Di bulan sekian misalnya, di tahun ini misalnya. Baru orang itu bisa ada hak untuk menagih. Nah, itu diantaranya. Ini ada utang, hutang itu ya harus membayar semisal hutangnya. Tidak boleh juga hutang beras tapi bayarnya duit, ini lain lagi. Ya, kalau akadnya hutang. Nah, makanya perlu dipilah-pilah. Jangan disamaratakan. Hutang masuk ke hutang. Jadi hutang itu hutang duit sekian, ya bayarnya duit sekian. Ya, tidak boleh hutang duit tapi bayarnya karena dalam akadnya itu bayarnya, kecuali disebutkan dalam akadnya awal. Saya hutang duit lah tapi ulun bayar dengan beras sekian. Nah, boleh. Jatuh temponya sekian, itu boleh. Nah, kalau kada di akadnya ini tapi bayarnya lain. Nah, yalah. Jadi dalam muamalah ini agak ribet memang. Ya harus belajar. Ya sedikit nih, masih masalah riba tadi. Kalau masuk ke riba, aduh, ngalih benar. Musuh kita nih Allah Ta'ala ya lagi musuh. Kalau musuh manusia nyaman aja. Ya, maksudnya tuh syarikin dia aja, yang syarik, yang marah dia aja. Ya, yang lainnya kada marah kawan. Tapi Allah Ta'ala kalau yang marah, ke siapa kita minta tolong nih? Maka dunia milik Allah Ta'ala. Apa saja milik Allah Ta'ala. Yang udara yang kita hirup milik Allah Ta'ala. Lalu kita dimusuhi sama Allah Ta'ala. Lalu minta rahmat kepada siapa?
Nah, itu bahayanya. Makanya kalau orang yang sudah kena riba, sulit dapat hidayah kadang. Kenapa? Karena sudah dibenci sama Allah Ta'ala. Sulit. Kecuali mungkin ada amal yang lain mungkin yang ketolong dia. Mungkin bakti sama orang tua, lalu ada sebab dapat hidayah. Kalau ada amal yang diterima Allah Ta'ala, tidak akan diberi hidayah kepada orang yang sudah berlaku daripada riba tadi. Kecuali dia bertobat. Nah, wallahu alam. Cukup? Apa itu? Beli emas sekarang, harga murah. Ya. Nanti setahun akan datang bisa naik. Enggak apa-apa. Karena kita beli, sudah transaksi. Beli emas, emas kita ambil, kita simpan. Udah. Apalagi? Tidak masalah. Kita jualan nanti, tidak masalah. Ya, itu tidak masalah itu. Ya ruginya pianeh. Pokoknya di waktu transaksinya sudah akad beres selesai. Kapan pian jual terserah pianeh lagi. Sudah jadi milik sudah. Ini HP saya beli udah. Apa Pak? Nah, ini sempat ulun, ya. Ini permasalahan tadi sudah ulun tadi mudzakarahkan sama Ustadz Sofyan Nur tadi, cuman belum nemu daripada ibarat kitabnya. Jadi kayak gini, pertanyaannya itu, bagaimana kalau orang menghutang padi, ya, menghutang padi, permasalahannya itu pakai duit kan? Saya memberikan hutang kepada orang, ya, 10 belik, lalu diuangkan itu 10 belik itu, ya kan? Kalau sekarang beliknya 50.000 aja, nanti bayarnya nanti bulan 1. 10 belik juga. Nah, permasalahannya di sini, kalau hutangnya itu hutang padi saja tidak diuangkan, tidak masalah. Hutang padi 10 belik, saya berikan padinya, selesai sudah. Nanti saya nagih bulan 1 10 belik juga, itu tidak masalah. Nah, kalau permasalahannya sekarang ini itu duit. Nah, diduitkannya ini berlakulah riba. Nilainya tuh beda. Kecuali dihilah seperti ini dihilahnya. Tapi harus bermodal nih. Saya hutangkan 10 belik nih. Nah, sudah dihutangkan, diterima sama dia. 10 belik nih. Ayo, sekarang pian jual belik 10 belik tadi. Saya beli. Pian menjual berapa? 50.000. Oh, jangan 55 lah. Loh, sekarang 50.000. Harga padi sekarang 50.000. Kalau pian jual 50.000, ulun beli. Ya dah, 50.000. Ulun beli. Sudah ya, selesai, sudah. Jadi transaksi pertama itu hutang, selesai sudah. Nah, transaksi keduanya itu jual beli saja. Itu namanya mihilah namanya. Itu tidak masalah. Dia hutang, itu tetap hutang. Nanti bayarnya bulan 1 atau bulan 2, ya 10 belik juga harus kembali. Hutangnya padi. Nah, kalau bayarnya lain dari padi, itu riba. Bayar pakai duit. Bayar pakai yang lain misalnya. Kada bisa itu. Karena akadnya harus bayar padi. Paham lah? Itu hutang. Nah, tadi jual beli. Beda. Nah, jual beli kalau makanan dengan makanan, ya kalau sama jenis harus sama dan kontan. Itu kalau jual beli. B.
Nah, kalau hutang beda lagi. Hutang itu ya apa yang dihutangkan kembalinya yang dihutangkan tadi. Tidak boleh beda. Nah, tidak boleh berlebih. Hutang duit 1 juta. Nanti tahun depan pian bayar. Jadinya 1.500.000. Nah, riba. Kembalinya beda. Lebih kembalinya. Nah, ya kalau hutangnya 1 juta, ya kembalinya 1 juta. Kalau hutang padi 10 belik, ya kembalinya padi 10 belik. Tapi kalau dimisalkan ke yang lain atau bertambah beliknya, kembalinya 11 belik. Nah, riba juga. Ya. Nah. Yang ini jadi masalah. Jadi kalau yang tadi ya sudah ulun bicarakan yang tadi kalau pakai helah tadi enggak masalah. Tapi ya kalau yang langsung tuh nah apa 10 belik langsung saya uangkan 50.000 tuh. Nah, itu ada tatamu lagi di kitabnya nah. Ya, pembahasan di bahasa kitabnya belum tatamu lagi tadi muzakarahnya. Cuman kalau dalam anunya jelas saya merugi karena ada yang dirugikan. Nah, kalau ada yang dirugikan tuh kebanyakan pasti dah masuk kayak ke masalah itu tadi riba, tidak sah. Nah, itu diantaranya. Hasil kita mau nyaman Pak Apik aja. Pak Apik. Cuman berapa sih keuntungannya berapa sih? Masa kita mau memakankan pada diri kita, pada anak istri kita sesuatu yang tidak jelas? Ini halal apa enggak? Apalagi jelas haramnya. Na'udzubillah. Makanya pian ngalih kalau pian ada anak istri ngalih daripada kalau kemakan itu ya kecuali nya suruh bertobat. Kita bertobat. Kadang mengulang namanya tobat tuh kadang mengulang lagi. Bertobat diulang lagi, tobat ulang lagi. Nah, ini mempermainkan Allah Ta'ala gitu. Nah, jadi kita lebih baik Mbak Apik, kita pilih ya. Rezeki itu sudah ditentukan Allah, yakin saja. Allah yang memberi rezeki. Cuman kita memang diberikan ikhtiar sama Allah dan boleh memilih. Rezeki itu semua baik buruk dari Allah Ta'ala. Cuman kita yang memilih dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Itu ikhtiar dari Allah yang memberikan kepada kita, wewenang kepada kita. Kalau kita rezeki contoh sudah ditentukan dalam hari ini dapat 1 juta. Cuman 1 jutanya itu kita dapat dari mana? Dari kita yang halal atau dari kita menipu orang, tetap aja 1 juta. Cuman menipu, haram jadinya. Tapi kalau kita soheh saja, bagus aja transaksi tidak menipu, berarti halal, tetap aja 1 juta. Karena bisa kita menambah-nambah itu sudah ditentukan itu, ada bisa. Nah, kalau keberkahannya itu diberikan oleh walaupun 1 juta, bisa nilainya itu 10 juta, bisa nilainya itu manfaatnya ratusan juta, bisa. Itulah namanya berkah tuh di situ. Bukan berkah tuh banyaknya jumlah nominal, tidak. Manfaatnya daripada harta kita itulah keberkahan. Sedikitnya tidak memberikan mudarat kepada anak istri kita. Mudarat apa? Sakit, penyakit, itu diantaranya. Kalau tidak berkah, pas kita makan anak istri garing, keluar duit lebih banyak lagi. Nah, ada sebab yang lain berarti. Nah, itu. Jadi kita minta kepada Allah tuh rezeki yang halal, yang berkah. Nah, sehat anak istri kita, gampang berbuat taat. Nah, itulah rezeki yang berkah. Walaupun nominalnya itu tidak banyak. Nah, itu diantaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma amin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan pada diri kita kecintaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah bi usul Fatihah wa bihaqqi min unzilat alaihi suratul Fatihah anta tahtana bi kulli khair wa anta fadlu alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min al khair wa anta amalana ya maulana mu'amalata al khair wa anta fadna fi adina anfusina wa ahlina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa ba'sin wa dhar innaka min kulli khairin fatabaddal min kulli khair mu'tan li kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.